sanam ko johar food with Gauri in santal ite sanam ko sagun daram tehen do sima mete-stomach rena mete nana recipe ko kate ape ko dalatin he ekana main khan video muchad dhari nyal taun pe ar nongka ke nawa recipe ko nyam lagi te nya YouTube channel subscribe kate bell icon press taun pe main khan besi bang bilom kate isin boy ap lage Nyelet gya pe noa recipe benaw lagi tin hataw ka 200 gram leka mete-stomach noa ko mara rege alu sapa kating doho ka jiling kate ged doho bariya peyaj ada rasun rit bariya rohon marich gota garam masala bulung tui sunum ar bad baki masala ko do isin isin tin leya peya gas re korha dipo kate ema in tui sunum sunum lolo len kan rohor marich bar tukro kate nyama metang tejpata jira kate nyama ema ain gota garam masala sanama ko katik bhaji tainam ged doho peyaj ing khanjoya peyaj ko kati ara kate ing bhajiya nitok do nyama ada rasun rit ar bestik ing ghanta mesaya ema ain 1 chamoch sasang gundo tala chamoch jira gundo nyama 2 chamoch marich gundo nyama ema ain 1 chamoch dhuniya gundo nitok do sanamak ko bestik ing ghanta mesaya ema ain katik bulung katik dae nyama nitok do mete-stomach ing khanjoya ar masala saate bestik ing ghanta mesaya ema ain Kashmiri red chili powder nitok do katik potom doho kate ing isina tala tala re otak kate katik ing ghanta aro potom doho kate ing isina ema ain katik ghee mete-stomach ko bestik ing kosawa nitok do da ing ema ar sanmak ko bestik ing ghanta mesaya ine tainam low aach re potom doho kate isina 6-7 minute leka ema ain gundo garam masala nyelet gya pe sima mete-stomach kosha benaw hoye kan tinya हमारे रेसिपी चलका पे बुझो किया कमेंट रे बाय हचुन पे और वीडियो पे खुशी अखान अवश्य लाइक शेयर तबन पे ओना साथे सब्सक्राइब दो आलो पे हिड़िया मा एनखान जोहार।